better connectivity in the southern part of Hyderabad, sir. سر یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں, آج شہر حیدرآباد میں میٹرو ٹرین آئی ہے, لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, آندھرا پردیش اسمبلی کے ریکارڈز کو نکال کر دیکھ لیجئے. شہر حیدرآباد میں اگر میٹرو ٹرین آئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے آئی ہے. میں سب سے پہلے راجشیکھر ریڈی صاحب کے دور میں, جب حکومت میں ہمارے ہریش راؤ صاحب بھی منسٹر تھے, سیٹوین کے منسٹر تھے اس وقت میں نے میٹرو ٹرین کا ذکر کیا تھا. I had spoken about the metro train of Delhi, and then the then honorable Chief Minister Y.S. Rajashekar Reddy Sahab agreed and said, we'll take an all-party delegation and go and visit the Delhi metro. All-party delegation had gone there. I remember Mr. P. Janardhan Reddy Sahab, Khairtabad MLA then, he was the one who was fighting, yes sir, who was fighting for monorail. You were also there, sir, Honorable Deputy Speaker, sir. آپ بھی تھے اس وقت. جنادن ریڈی صاحب مونوریل بولتے تھے, میں میٹرو ٹرین بولتا تھا. اسمبلی میں گڑبڑ ہوتی تھی اور میٹرو ٹرین کو لانے کے لیے ہم نے جدوجہد کی. اس وقت ستیم جو تھا اس کا الٹا نام مائٹاس لگا تھا, مائٹاس کو دیا گیا تھا. ستیم کے ڈوبنے کے بعد پھر سے وہ ٹینڈر کینسل ہوا اور میٹرو ٹرین دوسروں کو LNT کو دی گئی. اس کے بعد میں سر میٹرو ٹرین آئی مجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے, اکبر الدین اویسی کے مسلسل لڑنے کی وجہ سے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے, دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پرانے شہر میں ہی ٹرین نہیں آئی. جو ٹرین کے لیے لڑتا رہا میٹرو کے لیے, اس کے علاقے میں میٹرو نہیں آئی, شہر میں آ گئی. لیکن اب فیز 2 میں پلان آؤٹ کر رہے ہیں تو فیز 2 میں بھی اولڈ سٹی کو نظر انداز کیا گیا ہے. میں ریکارڈ میں آ کے کہہ رہا ہوں کہ فیز 2 میں وعدہ کیا گیا تھا, جب میٹرو ٹرین لایا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ ملک پیٹ سے ہوتا ہوا, اویسی ہاسپٹل سے ہوتا ہوا فلک نما کو جائے گا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گا. لیکن آج بھی فیز 2 میں پرانے شہر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے الائنمنٹ دیا. چیف منسٹر صاحب نے گورنر ایڈریس میں کہا کہ اکبر صاحب MIM نے بھی الائنمنٹ پروپوز کیا تھا, اس وجہ سے رکا. ہاں ہم نے الائنمنٹ پروپوز کیا تھا اس لیے کہ 93 ریلیجس سٹرکچرز آ رہے تھے, اس لیے الائنمنٹ دیا تھا. اور ہم کو الائنمنٹ, نئے الائنمنٹ کو منظور نہیں کیا گیا, یہ بول کر نہیں کیا گیا کہ موسیٰ ندی میں انوائرمنٹ کلیئرنس لینا پڑتا ہے, ہم موسیٰ ندی سے میٹرو نہیں لے جا سکتے. لیکن سر چادر گھاٹ کے موسیٰ ندی کے اوپر سے کیا میٹرو نہیں گئی؟ اب کیا نہیں گئی؟ جب مسلمانوں کا پرانے شہر کا معاملہ آتا ہے تو ناانصافی کی جاتی ہے اور وجوہات بیان کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ویسا, ویسا نہیں ایسا, بہانے بنائے جاتے ہیں. لیکن آج کیسا چادر گھاٹ پہ موسیٰ ندی پہ میٹرو کا سٹیشن بھی آتا ہے, میٹرو کراس بھی ہوتی ہے موسیٰ ندی میں, کیا وہاں پہ انوائرمنٹ کلیئرنس لیے؟ کیا گورنمنٹ آف انڈیا سے کلیئرنس لائے؟ نہیں لائے, ضرورت نہیں. ہم بولے تو کلیئرنس کی بات آتی ہے, آپ چاہے تو کلیئرنس کی بات نہیں ہوتی. یہی ناانصافی ہے جو ہم بار بار بتاتے ہیں اور یہی دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے سر. اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ امینڈمنٹ ہوگا GHMC ایکٹ میں. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ ضرور امینڈمنٹ کیجئے, لیکن اس امینڈمنٹ کے وقت شہر حیدرآباد کے GHMC ایریا کے پورے MLAs اور MPs کی ایک میٹنگ بلائیے امینڈمنٹ ٹیبل کرنے سے پہلے, تاکہ ہم آپس میں بیٹھ سکیں, دیکھ سکیں کہ امینڈمنٹ کیا ہے. جو میونسپل ایکٹ جو لایا گیا, جو اس ایوان میں پاس کیا گیا ہے, وہ ایوان میں بھی کئی نقوص ہیں. خیر میں اس میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نہیں, بعد میں بولوں گا سر. سر now coming to the 15 Finance Commission grants on rural and urban local bodies, sir, as per the 15 Finance Commission interim recommendation, the central government has allocated rupees 1,847 crores for rural local bodies and rupees 889 crores for urban local bodies in Telangana state in the year 2020 and 21 financial year, sir. Sir, as per the 15 Finance Commission interim recommendations, the central government has allocated 1,847 crores for rural local bodies and rupees 889 crores for urban local bodies in Telangana state for the year 2020-2021 financial year, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, the Telangana State Commission has been constituted by state government in December 2017 to go into finances of rural and urban local bodies
in the state and recommend the quantum of devolution of the state's revenues to them. However, sir, Honorable Deputy Speaker, sir, however, even after 3 years, the State Finance Commission is yet to make its recommendations, sir. Incidentally, the State Finance Commission has convened a meeting with the political parties of the state to elicit the views on matter relating to its terms of reference, sir. I would like the Finance Minister Saab to respond on this because this is a very important point, sir. Sir, Asra pension and SC/ST welfare, I would say, sir, मैं ये समझता हूं कि इस आसरा में गवर्नर ने एड्रेस में ऑलरेडी ये अश्योरेंस दिया गया कि एज लिमिट को कम किया जाएगा. 57 years old pension would be affected for the new financial year. मैं ये बात जरूर कहूंगा, ऑन रिकॉर्ड आकर कहूंगा कि ये पेंशन जो दी जा रही है ये एक गैर मामूली काम है, बहुत अच्छा काम है और हुकूमत की जितनी तारीफ की जाए कम है. मैं करूंगा कि ये इतनी अच्छी तरीके से ये काम को किया जा रहा है. आसरा पेंशन कोई मामूली काम नहीं है, कोई ऐसा नॉमिनल पैसा नहीं दिया जा रहा है. हुकूमतें दिखावे के लिए थोड़े पैसे दे देते हैं, बताते हैं. लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. आपके 40 लाख से जायद जितने भी ये पेंशन्स हैं, आप उसके डिटेल्स को मंगा कर देखिए. आपकी हुकूमत ने वादा किया कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे, लेकिन ये टोटल जो पेंशन दी जा रही है इसमें 12% मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, बहुत कम है. मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मुसलमानों के डिस्ट्रिक्ट वाइज आबादी के तनासुब के हिसाब से परसेंटेज दिया जाए. इसमें इंसाफ होगा मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, सबके साथ. सर उसके साथ सर बीसी वेलफेयर एमबीसी लिस्ट के ताल्लुक से मैं भी जरूर कहना चाहूंगा. सर, MBCs on backward class in the state, but so far the report of the commission on this issue has not been given to the state government, and this is causing concern to these sections, sir. मैं उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट टेबल की जाएगी. सर वुमेन वेलफेयर स्कीम के ताल्लुक से सर TRS गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम, आरोग्य लक्ष्मी, अमोवोदी, KCR kids for the welfare of women, especially those from weaker section of society, but there's a lack of awareness on these schemes in urban areas of the state, sir. सर मैं ये बात कह रहा हूं कि लैक ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाना चाहिए. ये बहुत अच्छे स्कीमात हैं, इससे ज्यादा इस्तेफादा उठाना चाहिए खवातीन को, लेकिन नहीं हो रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से भी देखेंगे. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर क्वाइट पॉपुलर इन रूरल एरियाज एंड दीज ग्रुप्स हैव बीन एलोकेटेड ₹1,200 crores in next financial budget for the Vaddi Lena Runulu interest-free loan scheme, sir. However, there is a need to form more women help groups in urban areas, including GHMC area, and in particular, sir, the old city, so that the women from poor families are able to stand on their own feet, sir. Sir, education needs focused attention, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, the social economic outlook for the 2020 table with the state budget in the assembly portrays a favorable picture of education indices in the state. However, closer look would reveal that the private schools, which account for the 26% of all schools in the states, are catering to 53% of school-going children, and this means that the enrollment of government-run schools is falling, while more and more children are going to private schools, sir. The government should fill up all the teaching posts in government-run schools to check low enrollment, higher dropout rate, and diversion of private schools, sir. At the intermediate level, only 18% of junior colleges are run by the government, and 82% of colleges are in private sector, sir. Similarly, there are more degree colleges, professional colleges, technical institutions run private management than by the government, sir. Sir, a majority of students are thus enrolled in private junior degree, postgraduate, professional and technical colleges, mainly because the government colleges of these levels are beset and shortage of teaching and non-teaching and staff proper infrastructure, sir. Sir, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया. उर्दू के टेक्स्ट बुक्स टाइम पर नहीं आते, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो इंटरमीडिएट के हो और ग्रेजुएशन के. सर, आपको सुन के हैरत होगी. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मेरी इस बात का नोट लेगी कि उर्दू मीडियम के जितने भी डिग्री के पोस्ट जो सैंक्शन है उसको खत्म किया जा रहा है. उर्दू
डिग्री कोर्सेस को गवर्नमेंट कॉलेजेस में खत्म किया जा रहा है। सर ये एकेडमिक ईयर के इन बिटवीन में खत्म कर रहे हैं। आज आप बताइए सर, वादा किया गया फलकनुमा डिग्री कॉलेज के ताल्लुक से, चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज के लिए, सर आई वांट टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट 25 लाख रुपया मैंने देकर फलकनुमा डिग्री कॉलेज की एक बिल्डिंग को बनाया। 5 करोड़ रुपया ऐलान किया, नहीं हुआ। सर मैं 2 साल से डिग्री के लेक्चरर्स की तनख्वाह दे रहा हूं, सैंक्शन पोस्ट को खत्म करे, वैकेंसीज को फिल नहीं कर रहे हैं। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स, लेक्चरर्स नहीं है। अहमद बलाला लोकल एमएलए वहां पे लेक्चरर्स को अपॉइंट करके अपने जेब से पैसे दे रहे हैं। तो ये उर्दू मीडियम के साथ ये नाइंसाफी क्यों? मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेशल डीएससी बुलाने का वादा किया गया और फिर इंटरमीडिएट के 68 लेक्चरर्स को एब्जॉर्ब करने का हमारे मुतालिबे पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद में आज उनको परमानेंट भी नहीं किया गया। सर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज सर। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो देगी। एंड सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस सर। सर आई एम कमिंग टू माई माइनॉरिटी वेलफेयर पर आ रहा हूं सर। सर आई कॉम्प्लीमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर साहब फॉर रेजिंग द एलोकेशंस फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर from rupees 1,369 crores in the current year to rupees 1,518 crores next year, sir. Sir, I thank the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao Saab for taking a policy decision to extend non-statutory special concession and facilities given to SC, STs and minorities in the implementation of welfare schemes and financial incentives, sir. Sir, I would request the Finance Minister Saab to ensure timely release of allocated funds to the Minority Welfare Department so that the various schemes are implemented without any hassles. Honorable Deputy Speaker, sir, मैं आपके जरिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब के इल्म में एक बात लाना चाहता हूं। अगर आपको याद होगा, आज से 4 बरस पहले मैंने एक मुतालिबा किया था कि माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट है उसको बास चीजों को आप ग्रीन चैनल में डालिए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया असेंबली में कि ये चीजें ग्रीन चैनल में लिए जाएंगी। एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा मेरी सियासी जिंदगी की कि ग्रीन चैनल में माइनॉरिटी बजट को शामिल किया गया। लेकिन आज सिर्फ टिमरीज के लिए ग्रीन चैनल है, दूसरों के लिए ग्रीन चैनल नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, आज आप क्या हाल है उसका देखिए। मेरे पास पूरे आदाद शुमार है, मैं बताना चाहता हूं आपसे। माइनॉरिटी डिमांड्स में जब आऊंगा तो मैं उस पर मुकम्मल इलैबोरेट करूंगा। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हुकूमत संजीदा है। हुकूमत जरूर मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करना चाहती है। हुकूमत संजीदा है, मुसलमानों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हर्डल है तो इनफ स्टाफ नहीं है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में। स्टाफ की कमी की वजह से, कमिटेड लोगों की कमी की वजह से आज सही तरीके से हुकूमत जो करना चाहती है नहीं हो सक रहा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं शादी मुबारक की स्कीम पर, जहां पे 1,44,000 माइनॉरिटी लड़कियों की शादियां हुई और इस्तेफादा उठाए। 1,44,000 कोई मामूली नंबर नहीं है सर, बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं शादी मुबारक स्कीम के वजह से सर। उसके साथ साथ आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट दैट द स्कीम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटी यूथ हैव टर्न्ड आउट टू बी नॉन स्टार्टर्स सिंस 1.5 lakh applications are pending in sections of Telangana State Minority Finance Corporation for the last 4 years. 4 साल से 1.5 लाख दरखास्तें वैसी पड़ी हैं। अरे आप उनमें से कुछ थोड़े निकालिए, थोड़े थोड़े दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर इस पर भी संजीदगी के साथ गौर किया जाएगा। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक प्रधानमंत्री की जानिब से एक स्कीम के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए
کچھ پیسے دے رہی ہے, فنڈ دے رہی ہے. جہاں آپ کے تفصیلات میرے پاس ہیں, میں ابھی دوں گا سر اس کو. سر اس میں بجٹ میں 100 کروڑ روپیہ الوکیٹ کیے گئے سر, لیکن اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا بھی شیئر ہوتا ہے. ایک شیئر ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا, ایک شیئر ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا. اور 100 کروڑ کتاب میں, فائنانس کی بک میں مینشن کیا گیا, لیکن آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, جو ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کا جو 40% شیئر ہے 40 کروڑ کا, اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا. اگر وہ 40 کروڑ نہیں دیں گے تو وہ 100 کروڑ نہیں آئیں گے. اگر وہ 100 کروڑ آتے ہیں تو مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز بن سکتے ہیں, ریزیڈنشل ہاسٹل بن سکتے ہیں. یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ اس بات کا خاص نوٹ لیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے شیئرز کو ریلیز کرنا ہے. اگر ہم ریلیز نہیں کریں گے یہ فائنانشل ایئر کے ختم تک, تو پرانے پیسے لیپس ہو جائیں گے. اور صرف 15 کروڑ روپے ریلیز کرنا ہے, شاید 15 یا 20. اگر 15 یا 20 کر دیں گے ہم, تو ہم کو 50 کروڑ سے زائد پیسے آ جائیں گے. تو یہ ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب ضرور اس پر بھی توجہ دیں گے. اور سر میں بار بار 99 سے لے کر آج تک چیختا رہا, چلاتا رہا, پکارتا رہا, تو وقف اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے. اوقاف کی جائیداد حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 چلر ایکڑ اراضی, حضرت بابا شرف الدین صاحب کی 3000, بڑے پہاڑ کی درگاہ نظام آباد, چنگی چرلا, اور کتنے ایسی جائیدادیں. آج پوری جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں. حکومت کیوں نہیں, میں سر آپ کے ذریعے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ a Telangana State Waqf Council on the lines of Central Waqf Council with an objective to sanction of loans on Waqf institution for development of prime Waqf properties in the state. Our neighboring states like Karnataka state has Waqf Council since 1992 and they have developed 59 Waqf properties with a total cost of 7 crores and more, sir. تو میں آپ کے ذریعے مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ وقف ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائیے سر. اس کے ساتھ kindly provide one-time incentive upon rupees 2 lakhs to minority students studying in IIT, IIMs, NIT, NLU, IISER and other prestigious institutes, sir. یہ مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا, minority students کے سے اچھا ہوگا. Sir, again, provide special training to minority law graduates. Kindly select at least 2 candidates from each district and train them under government and senior advocates for a duration of 3 years with a monthly stipend of 3,000. یہ کام دوسرے اسٹیٹس میں ہو رہا ہے, یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں کہ 2 بچوں کو ایک ڈسٹرکٹ میں لے کر گورنمنٹ لائرز کے انڈر میں ان کو ٹرین کریں گے تو اچھے وکیل بنیں گے مائنورٹی میں سے. Sir, instead of spending money on iftar, dinners, allocate this money to provide grant in aid to minority orphanage in the state. Minority کے orphan جو students ہیں ان کو دیجئے صاحب کچھ پیسہ, صرف یہ دوسرے چیزوں کے بجائے. سر, اور ایک میں کہوں گا, opening of information centers in every district headquarters to create awareness of different schemes implemented by the government for the minority development, sir. سر, اس کے ساتھ سر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول مانیٹرنگ کمیٹی فار دا بیٹر اینڈ پرامپٹ امپلیمنٹیشن آف ویلفیئر پروگرامز مینٹ فار مائنورٹیز, سر. یہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹیز ہونی چاہیے سر, کہ آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں, اتنے سکیمز آپ کے ہیں, کیا یہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ ایک کمیٹی بنائیے اس کی تاکہ وہ لوگ اوورسی کر سکیں کہ یہ ہو رہا یا نہیں. پرووائڈ remedial coaching to minority students studying in Urdu medium schools in state as they are facing inconvenience to take up the subjects like English and other subjects, sir. Sir, open hostels or provide lodging facilities to separated divorcee Muslim women in every district. In every district. ہمارے پاس اوقافی جائیدادیں ہیں, لینڈز ہیں, اگر ضرورت پڑے تو ہم یہ لینڈز کو لے سکتے ہیں صاحب. یہ مسلم خواتین جن کی طلاق ہو گئی یا اپنے شوہروں سے الگ رہتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں.
establishment of minority industrial finance corporation with a corpus fund to encourage micro and cottage industry among minorities, sir. Honorable Deputy Speaker, sir, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस हाउस में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी के मिनिस्टर साहब, मेरे दोस्त केटी रामाराव साहब ने कहा था कि हां, हम आईटी का एक एक्सपेंशन करेंगे, गच्चीबौली से हटाकर शमशाबाद या ओल्ड सिटी की तरफ लाने का वादा किया गया। मैं फिर से अपने इस मुतालबे को दोबारा दोहराते हुए दरखास्त करता हूं मिनिस्टर साहब से कि आप एक आईटी कॉरिडोर को भी आप लाइए, कि आज पुराने शहर में भी बेरोजगारी है, अगर ये आईटी कॉरिडोर आएगा या आईटी का एक कोई भी एक आएगा तो इससे तरक्की होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे। सर, मैंने इससे पहले भी मुतालबा किया था कि एस्टैब्लिशिंग ऑफ माइनॉरिटी हाउसिंग कॉर्पोरेशन एज मुस्लिम हाउसिंग स्कीम इज नेग्लिजिबल। सर, मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन सीख किया था और उसमें आया था कि जितने घर अब तक रियासत में बने, चाहे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश हो या उसके बाद तेलंगाना हो, मुस्लिम माइनॉरिटीज का शेयर कितना है, तो हैरत हुई कि नॉट इवन 1% was the share of Muslim minorities in the housing, sir. राजीव गुरुकल्पा हो, JNNURM के हाउसिंग हो या जो भी हाउसिंग हो, तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस में ऐलान किया कि हम जियो निकालेंगे, मुसलमानों को इनके आबादी के तनासुब के बराबर का शेयर देंगे 2 बेडरूम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वादे को भी पूरा किया जाएगा। सर, एस्टैब्लिश एन ओपन एक्सीलेंस एंड मॉडल उर्दू स्कूल्स इन कोलैबोरेशन विद मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी। सर, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें कही हैं इस पर जरूर गौर करेंगे। आरटीसी के ताल्लुक से भी कहूंगा, सर, आरटीसी के 1000 बसों को कम कर दिया गया। तो वो बोलते हैं ना साहब, बर्फ गिरती है तो हम बेचारों पर, तो बर्फ कहां गिरी? 1000 बसों में से जितनी भी मिनी बसेस थी, छोटी बसेस थी, बड़ी बसेस थी, पुराने शहर की बर्खास्त हो गई। अब आप बताइए सर, आप बताइए, मेट्रो ट्रेन नहीं आती, बसों में लटक लेते हुए, चिपकते हुए, खड़े रहते हुए हम सफर कर रहे थे, अब वो भी चला गया। आप बताइए, ना बस है, ना ट्रेन है, ना एमएमटीएस है, तो कैसा होगा? मैं उम्मीद करूंगा कि छोटे मिनी बसेस जो हम किरण कुमार रेड्डी के दौर में पुराने शहर के लिए 200 मिनी बसेस हम चालू करवाए थे, पूरे बंद हो गए। खुदा के लिए उन बसों को दोबारा चालू करवा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तकलीफ हो रही है, कॉलेजेस को जाने तकलीफ हो रही है। सर, मैं खत्म करते हुए फिर से आखिर में यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक अहम मसला है जिसको आप भी अग्री करेंगे डिप्टी स्पीकर साहब, वो है राशन कार्डों का। सर, नए राशन कार्ड्स के लिए 1,04,16,820 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, लेकिन उनमें से ऑफिशियल फाउंड द फॉलोइंग एप्लीकेशन एलिजिबल आर नंबर्स में 5,63,119। और हैदराबाद में भी अगर हम देखेंगे तो कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। यह बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप इस ताल्लुक से भी अगर गौर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मैं खत्म करते हुए यह भी बात जरूर कहना चाहूंगा सर कि ग्रुप वन के इम्तिहानात अब तक नहीं हुए। ग्रुप 1 के इम्तिहानात रखिए, डिस्ट्रिक्ट्स नए बना दिए गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कैडर आज तक भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डिस्ट्रिक्ट को कामयाब बनाने के काम के लिए आज वहां पे कोई लोग नहीं है। तो इससे कैसा होगा? तो मैं आपके जरिए दरखास्त करूंगा और फिर पीआरसी के लिए भी मैं दरखास्त करता हूं कि पीआरसी एक लॉन्ग पेंडिंग है। कई सरकारी मुलाजिमीन पीआरसी के लिए मुसलसल दरखास्त कर रहे हैं, उस पर भी गौर करिए। और 2 बेडरूम के ताल्लुक से कहूंगा कि 2 बेडरूम के फ्लैट्स बनाने का आपने वादा किया, मुझे उम्मीद है और तवक्को भी है कि 2 बेडरूम जरूर तकमील होगा। लेकिन फिर से कहूंगा, पुराने शहर में 2 जगह पे 2 बेडरूम है सर, एक मेरे एरिया में, एक फारूक नगर में। सर, सबके पेंडिंग बिल्स दिए जाते हैं, पुराने शहर के 2 बेडरूम लेने वाले कॉन्ट्रैक्टर के बिल नहीं दिए। रोता हुआ ऑफिस में आके मुझसे कहा कि अकबर भाई अगर अब पैसे नहीं मिले तो फांसी पे लटक जाऊंगा, 10 करोड़ रुपए मेरा बाकी है। रो रहा था।
ارے وہ پیسے ریلیز کریے صاحب. اور پھر یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ آپ 1 لاکھ گھروں کو پیسہ دیں گے. سب میں ڈپٹی اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے فائنانس منسٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ گھر کی مرمت کے لیے, رینوویشن کے لیے 1 لاکھ گھروں کو دیں گے آپ نے وعدہ کیا, کتنے پیسے دیں گے وہ بولیے. اور اس 1 لاکھ میں 50,000 حیدرآباد شہر میں دیجئے. جی ایچ ایم سی کے انتخابات ہیں, اگر آپ دیں گے تو اس سے خوش ہوں گے لوگ, اور امید کرتا ہوں کہ اس میرے مطالبے پر بھی غور کریں گے. اور آخر میں آنریبل اسپیکر صاحب, میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ سب سے بڑی تباہی وہ بربادی اگر ہو رہی ہے تو اوقافی جائیدادوں کی ہو رہی ہے. وقف بورڈ آج کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. آج ترقی دی جاتی ہے. میں نے اس ایوان میں کہا کہ ایک ڈرائیور کی تنخواہ 40,000 50,000 ہے, ایک پیون کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے. آج ان کے کوالیفیکیشن نہیں ہے, سب کو ترقی دے دی گئی. فائنانس منسٹر صاحب, جن کو ترقی دی گئی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو لیٹر آیا ہے کہ ان کی تنخواہوں کا اضافہ کریے. میری آپ سے درخواست ہے کہ کیڈر سٹرینتھ کو دیکھیے, کوالیفیکیشن کو دیکھیے, رولز کو دیکھیے, ریگولیشن کو دیکھیے, اس کے بعد میں آپ اس کو اپروو کرنا. یہ آج وقف بورڈ کو اپنے ذات کے, میں ختم کر رہا ہوں سر, میں ختم کرتے ہوئے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کئی اوقافی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے تعلق سے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دینے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس پہ انصاف ہوگا. انیس الغربا اسلامک سینٹر کے جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کیا جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ حکومت ضرور ہمارے بات پر غور کرے گی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ اقلیت دوست حکومت ہے, اور کے سی آر صاحب اقلیت دوست ہے, مسلم دوست ہے. ہمارے ہر مطالبے کو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ نہ صرف سنا بلکہ اس پہ عمل کیا اور اس کے عمل آوری کے لیے احکامات کو جاری کیا. جتنے بھی مسائل میں آج یہاں اٹھایا ہوں, امید کرتا ہوں کہ ان سارے مسائل پر آپ ضرور غور کریں گے اور جلد از جلد ان کا حل تلاش کرتے ہوئے حل نکالیں گے. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے موقع دیا.